जलने वालों और जलो, जलाना हमारा काम है, शिकार करना हमें अच्छे से आता है। अपने बाप को मत सिखा, जो करना है कर, नंबर 1 तो हम ही रहेंगे। হ্যালো অডিয়েন্স, ওয়েলকাম টু মথুরাবাটি। আগামী 1 জ্যৈষ্ঠ শনিবার মথুরাবাটি শ্রী শ্রী শ্মশান কালী মায়ের পূজা উপলক্ষে সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। সুন্দর সাউন্ড কোয়ালিটি ও বেশের তালে তালে সকলকে নাচাতে আসছে অরুণদা থেকে নিউ রাজা সাউন্ড। সঙ্গে যখন থাকছে মা অন্নপূর্ণা স্টেজ লাইট, তখন কোনো কথা হবে না বস। कोई नहीं मारेगा इसे, हम मजा आएगा लड़ने में, अब होगा मुकाबला बड़ा परीक्षा। APX Remix, Tajpur say.